Wangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa radio ya Majapari nana ya Mitsamihuli FM hujai radio kazi. Riparisa bwana Ibrahim Abdurazak ulio razida ili hujari hadisi uliho ni masuala ya remawensi ya hatu. Shahamado bwana Ibrahim Abdurazak rahar jadisho mpango hatu wajula ulio kazi mwenese ukahujibu mparo wa Facebook FM ya Mitsamihuli FM hujai radio kazi. Wangalizi wa Facebook FM nana wanrukao tsanganya mawasiliano yao pamoja nanyi ili wadunge zijirio harmanti na mniruhusu naambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Shaum jumabo tena kabla rari janja mwema masuala ntujanga mjoka na sara mwe kote hiyo niruhusu he fursa inu kaundu na irenga hadzina le opposition ho jimli fwa opposition kamili ribushirie uzade na khairi na bahati njema yekipu ya Salakant enamne kaundu watukuzawo yensi rambi wako morka narzijize juwa baha Mwenyezi Mungu ahana nafaso inji ya ujibu nanda bwari jibu ndo sikwa juzi yakawonesa ye mirakli ya hahe mananga mjuwa ukana rishindwa ni kipukosi rjamba sisa mbabie nivo Gabon rijari shindwa ni Maroko yo kipunku harmanivo usoni matu zodeze kweli rijari kaushida na kipunku harmaze kipuzozo onsi na Ghana na Mwenyezi Mungu enda hariba ushinzi rija ushinzi wokansi abo tena kaulinda wandu washindwa ngiri jera mba ripase wandu waonsi pia washindwa ripase hiyo namna ya uone sabkana na rzijize juwa ba Mwenyezi Mungu yo ujibu hena mna kaundu ya nzao watina batabutso kawionsa bange bahati njema emasiwa ya hatu na rzijize juwa harmaze sansizon sipia Mwenyezi Mungu jua sulishe masiwa ya hatu. Encore une fois assalamu alaikum. Maraba menji bwana Ibrahim Abdurazak razida suala la hatu la mado zikazi yene ya usiku waja na ukaya razida Yusuf Mohamed bwana mkamrengwa Yusuf Saidi na Dr. Yusuf Saidi mkamrengwa nana wasaya mkamrengwa ikanzari juwe habo yakaya wakaya duwa ho mjini Tinkudi wajauri profiteri juwe emadhmuni ya heduwa inu hindi wajauri juwe omrengwa hanyu mkawarengwa sababu hindi andani ngam hakikisho bana ya ukarirengwa rirengwa harmwe rond-point ya ejete ula washini abwenge wakati razidwa karjambo mandongo tsoka uyonzi iritambisha rikansi yabo ika sashenda wanusu wakati rarengwa wakati kao mongoni mwandu wakaharmai magari ya hatu ngabandu wakanzenda majuwa ya dola majilisi ya kangole ngole ha mnungu ya kamnungu shabu waonaze surwa ya za hatu warengeza kabwe direction ya hatu itsikudi shaitsikudi wakahindi ilwandu wa jokshida wa warambu amana makaunda usade swali wandu indini do organize juwa ya kaitsikudi itsikudi amuna saba ya ndongo hindi onro jokjua abigenga mwelezo pande huo itsikudi wakajua ijo yondo wa organize yusu sete civil kapacha ndo politiki yao ngabo nzaje mwenza irumbi ngabo shababi mkombozi ngabo mabeja ngabo shababi mkomori kanso shila na ile zina wandrua wataha wa organize watarisha jua yaomba Mungu Mwenyezi Mungu ya unima siwa yanu hina mnasuma na renga ya dhulumu hina mna renga wandu wa politiko nsipia rangu sambi salami Abdel Abdul Hassan nana wenji walio armasheswa shanzwa hata basani usoju hatima honda hu abwenge wowo waelewa ya ukana mwenzandongo Mungu amana mna nazele zamanu rione mithali harmaze machizini mwenzandongo Mungu zodeze kweli na ndizo afanya heza ndini abenge wajua ukana obanu boreje idobo Mungu juu na usikue mawemba juu tena de juma riombo nsujini Mwenyezi Mungu jorni kai kibala haisha namna je yedo juu mande bana baka Mwenyezi Mungu jabar ekabla bakatami tiurende jasuma na bakautoa akotwa le pabo hina ndongo ya renda
cha Mwenyezi Mungu kadoro tu hapo eka hafanya aweka sina tomanizo kangu jibwa Komoro abenge walalika wanru nsipia wende harmeju anyo mwaishia barongo abenge kawajibu ya ukason sipia rende harmeju. Donc rende rengwa rihantsiwa harumaye e gendarmeria ya kwambani karjambabe karjambate rikaonruwa nani wa kamidia warihantsiya bwata saa 12:30 ika 18h30 warito mari wabada buna mjoma garini hanyu ridungenzi arende zatu kabatsa tabandongo rambido abwenge ekaritsanganya izo ndo atsanganya nizo asumani amba mwali nukutsona ndrabo ikamba imsubuti eti msubuti yemndu mhara usubuti wahe wakomoro kanza uone usiku bobdenari aja unarengenzi wakomori waniono usubuti wangu mana tidubo nziande mino nazioniri mtoa ye harambia njarma kofre ya gari hendeza ya ambasadi izo azamba nzuwa mwali juzi ya ukendi banajo kanza hende ngujohenda ye juzi da kauzijua ya ukendi banajo kanza hende ngujohenda sababu kangena majeshi wajoba la mizinga wende warinwanu ani conclusion c'est uo provocateur ya njadi si hasara ntinu shaka zina ujiri manako monungo ma conscient abwenge uunde asisema jeshi harmandu wakandar majuwa itsikudi fikiri kama abo hatalo enzia abwenge mdonge fursa enu tena ribeshele marahaba haku wo mjiwa itsikudi hinamna kaundu ajimobilize namna kaundu arenga wandu ajilia iho ruwatsahi so makaba la sonsi per kanzari keabo changa mjua wezi ashidholimu ya sumani izo warifanya wende warihansa rumomja kwambani hamwe gendarmeria hao hatejua hisa waribuli arende zatu chake tsongeza kana yejua keja soma yejua isoma na boya soma ikane ngione kibala hayo jobaliwa bana mongoni maonga bondo akaudhulumiha mongoni maonda si ridhulumiha usikwa jana okarihansi wa mabrigadi rangu sashenda hata saa 12 za jioni. Bwana Razida armalis ala laha tulabili juzi ya heze za ye press azalia sumani mongoni mwema kalima ikawo iroha arma titri ya la gazette iwone saukaya reke opposition waja reka kwa jaja shaye dialogue ngejo ufanyiha yani rikanza rijue impression ya hao Bwana Razida uliho de titri ya la gazette waja unezeve ya kao aka ube hausoni muwatangazaji tisomoye la gazeti hamba nondo kana ye opposition kwa tina ye ani kabati wandu alona ye monopole ya opposition rimambe ezo ngarzijua na tina ngarjua tina kangene monopole ya pouvoir chaka tine monopole ya henti manangu joroha ya rentsensi shale onge ni monopole ya pouvoir ujofanya hizo ajokanza shauba hanu asumani atso shidojiriki opposition keido pangwa yo keitungwa ni mdulona yezi eka utungu wandu jamba ni opposition balele ati opposition yo jipanga ijihansi harmansi hezitendo za hazo riwono wakati wabira ndarenge wandu sani fubandu madzina tujojifirisire shawandu ukungarjo kaze partiza za kweli za waniongwa na hensinu chaizo zikaziti hatuanduao nyinyi kamtsua jue madzina nyinyi mlo banu kamtsua jue madzina banu politiki mnukenda lalo hao ya jajusiwa ngabo andu bari jwa paruka na dhamana wala wakama directeri wala paruka kama ministre wafikiri kama la sont des hommes politiques iyo na dwanga l'arme définition sont pas des hommes politiques un homme politique ngamzamboba nondondo un homme politique utujanga je harma parti idimke makini olamba mezi wa pouvoir mwanajamu ulonaki ya soma utujanga je harma parti politique yekamba un homme politique yomba un homme de pouvoir à la fois quand de moi aussi ça ujamba kaba la mitire ngwa en tant que technicien izondra boka jafanywa concours amnengo mistali joka concret leongo jonda mdu jamzabuju bashinga wandu akanza mbatse na UPDC mzabuju kaja poruka UPDC
Leonge ministre wa économie quand tu te trompes. Ujamba kange ya compétences zahe, chaka jafanywa concours. Ama udungo ujanda wa jobu handambe kana un homme politique. Non, un homme politique yo jangaje quotidiennement afanye politique haina usiki. Yani abogela dima jangaje harma parti politique. Yabo ekajanga harma parti politique. Yo ka harma pouvoir hawa harma opposition. Ngabando daba kama centriste. Il a zilandrabo centriste harma politique. Il a toujours beaucoup qu'on a parti penché. Donc un homme politique yo subuta fanye politique yahe hakarma opposition parce que la dima karma opposition jaburlo harma opposition rakubali. Hawa karma pouvoir hamadu onrajina wa harma pouvoir. Sheka ngwanza fanye politique ya nomewa ula kama un homme politique ula mmezi wa pouvoir. Donc abwenge ekasumani ngondo ya tsaiwa mezi wa pouvoir ya jambe kama c'est des hommes politiques. Inda tsaiwa ndo kata ze parti za hao ngamina to manizo kata hadiwa ze madzina ya hao. Inda beka ndo composer opposition. Wao kwa tu composer opposition izondrabo. Abeka na jambe kanga sine monopole ya opposition. Soit d'acte kartine monopole. Manaban leo Orange longu jambe kana nguji declare harma opposition mathalani banja tolwar mwezi au banja mafumwelwano haona sheyo Orange yo parti politique wanungo jo wa hukumu a partir ya hizi tendo za hawa fanyao ndio joka jambe kaba kweli harma opposition hawinu inu parti ya he pouvoir ilo caché harma zenongo wanaje mwangu wa jo juge chari leo ni mitiparo ka directeur hawo tiparo enshi harma parti bokwe parti yo yifu ketina ba hanu itoka uyonti ngamjelo njikaze kana abenge abo mi parti d'opposition asumani ngo chitrompe abenge sisi wa Komoro wandwa opposition ngwa juwao kakwatine monopole ya opposition basumani ngari juwao tsena kanga one monopole ya pouvoir yo kuti partager dans namdu tsoka uyonti shakutine monopole ya henti ukaya huroha jena kaleongawe hasanfu ngojoroha namna je kabati mruju. Donc abwenge wanratsi jihada ya upande huo ngarsina tomanizo kangarjo izo rendao ngarjo wasudi watsina batabutso kanzi. Donc abwenge yosikitifu ndamno manajuzi harmaze veu e masu ala sumani uziso yabo bala tamfikirika wala jana takopale si chandwa kaone sabo kabatsa tandrungu yamana idisa ya barmenti ya harmaze ndongo za hizo asubutenda taka ujibu mana uzisiwa ukana imajini ishahula inamna shongo hoye haina ushongo panda na usiku hamba nguzi juu she waziri wahe wahele dima ngondo yangalie namna ya joka uladhimu hata le dima la atudienze yosidi namna ko jibu maranya surtout mdu ambaye ukangera isi ekajibu edilo ekaba ndambiyera ingoda ngoda no iladhimu kwa surtout wakata kafendane iladhimu ya hime yambe ukana mathalani yo mithali tsongo uonesa basumani banungorongo zedona nrenza kidi etsinu kwatsima laba ngabandu alona nzaya za pouvoir abengeza kidi za pia wazitoa wazisoma haroni hao changa bwatona zenza za pouvoir hizo leo iladhimu jambe ukana serikali ndo niyo na itawalia ridegage 80 miliari mathalani gazodo za fanyele dima ritrace malani fulani ngawanzo wafanywa jao ngawanzo fanya wakepla shaujibu andu kanga dorangalie eyungu doangalie ngo jazarde numa wasita ulone nsinu kutina tapla ya utoar mazenzaya leo basuman mwamba de pêche shangabo ye ndini ye nyumba yafanyiwa industrie nkuu ya pêche iliyo banu keza accessoires za za kabo pia izo za wawakatwa nyumeni uyenge uyangamiza iyo harumwe programu yahayo enge ikaende kijajo kana mtsini mwa ndohazi wajo karmazi kume waude direct watsine emploi indirect ajo créer doabo warajo karuhar mahudu leho urambiye ukana risari dégage milliard fulani bananga ndo jamba ukana samaniri wa unesemba bakar na katodo jibu ngabonda jona saka maka no vale mana tsibulwa wala wakana intere inji wakaurenga wa jenwala oui swadakta yo jokiri shamdu fanya Gamal Abdel Nasser mana Gamal Abdel Nasser wakate pour de Suez yakanda fanyiwa e canal de Suez yakanda fanyiwa harua e canal de Suez inji anziani yafanya ndishomba ndi nationalisation wakati ila sangiwa en pratique
donc hajoka hajua habai hanywa injia nziani mahaba njia isai njia nziani ondwa sawa ile wanamna rokola dima fanyazi ya nationalize ujoka umziando buko mga jandia mapesa destiné inji yo ya Komoro rasaidi wa ni Qatar donc kijakana tamba problem sha inanzia ya ukatoka hanza kajamize watike hirusha fanywa ni sambi shikoba hanuban watike hirusha fanywa ni kililu shikoba hanuban widimana monao ukatajonde lewe terrain stade international que j'ai inauguré wa mana grâce kililu lo yabo donc abondongo zinji za kazi inauguré wa kazi inauguré wa parce que katina yafanya donc awenge wakati lo no utije urambia ukana abalamru ministre wa agriculture ngana haboja suala la sena buku de lahe le shirika tiji makerza kitijomba nile zina lomba indeni gonelewa halijibu abala tsambie ministre wa transport na negosi urambie sababu eshatsongeza wanwaru hawindi ye sanction ya hajar mwandu hawindi mananga mjua ukatso uzamba zeshatsongeza atondwa onzo atawe donc zondrongo woko kitula dimuli domba siwambia wende waangalie wadi non awoti doba nando ali yenti isei hu dépasser basumani je des écoles ye gestion yenti sei mbroshe ya mnyononi katsar ma contrôle tsokawyon yengo fikirike contrôle de ka recrutement jeshmeji mana doba ndo ali emploi majeshi au doba ndo ratongo recruter wa na usiku majeshi ba hatu wandu jana na mengo 20 na watsano mengo mirana watsano la retraite wa gradé ma coloneli mandongo tipia hajawa sana katina zikati recruiter ndo malejeshi henda kaujibu hamba ukana balanga bondrongo kotsi hamba mido tshedwa de la ka un jeune un emploi ngamjo no ma hauja unu ra ugabilion yoti de nambra ku hamba ndu hamba haunesa e plan wa toy wa chanziani ijoka urenge emploi abringa ngarjwa ka kuna ufanya ndongo kartomba mnguki abatema ate 2024 vumbwao shabaishe babiri simezi minga banu kutina nongo juko fanya parce que husda hasiji ndo ibala rementinu de ndesa wa rementinu chati ndongo chuka uyonzi bwana Rasida habo ya kazi dakara niki wangazinda wana ukurbia ekanga bo swala ika ukarja shidara libembeya ngawe na wakati wa ujitamka uliho waimna mpango maksusu uliho desajiro siku wa jana bwana Rasida iliri kamilishe mpango haki ile swala la tuja hauna tuna mbamanu tishio wakati wabira tiono rambe kaila tina mnamda korenge ntinungo yende sonai basumani kukaradi bainu ya hatu sonsi ntinungo yende sonai hakweli angalia bomkubwa wakati dwa armentini rijua o janji wa dhahabu na bangeti jindini yapane kokaini ngba iparihana ukei waziri wa hizo habari za ndani ujueze ndrongo hizo ujue wabali baba la delegation mwedima la tsema pesa Komori Cameroon hama matembezi ni mwambie nikabala ulati nationalisme ndio tukafanya wala baga bondo jamba kana akaenda soutenir kipa Komori ndrabo kaja henda akaenda harma le poiri no na baba Rasida ishia kaja kaenda soutenir kipa Komori chezo minamba ondondo kejaka wajibu habo ya ka twambia ukananga bwana c'est la première fois je ne dis pas le contraire ndanga lina invitation afanishe unibule nhone sendrongo bana hawasuli Cameroon asman leno ndwa basi Cameroon iho ngabwana wa Komori walona dhamana ku harma ya Cameroon noti wa ya Cameroon shadar mas organisme international ngabwe bwana mshohatu ngazatu batuli Tajidin madame Hussein Said Mohamed vous représentant toi Camille Afrika wa funia pa ontu jwa do ando hema maso zendine organisme international gasina manyaso amba Athumani Mrabili Washington jini wa FAO représentant wa FAO ngabmanya sitena ba docteur Mboreha wo directeur wa région ila ya santé basi wandwa watsanganyi hano andwa Komori watukawa watukawa filtre wende watsahe waone namna jo receive Athumani wa hajisiba bidaona en tant que ya waone c'est namna komda fanya za mwejuni kaja shinda ya kaja kubele ndarma invitation yo kaja tswa receive mtujua kada buya elewa uka madame manata jijiningi yabo ationa kana fantomu imsubi yao mtujua muhimu kajenda cheye ndande ando dia Mathias enda honore Mathias wala doka honu représentant au coordinateur wa IPNU dia doka honu wa Nations Unies akahonu hamlalika hende wonemna tukuzwa na Komori
non yitina matukuzwa na Komoro hende harma Cameroon na delegation ne ya tumanda ushata ula remingono namna kauriteshe. Donc abwenge hanzani ambekana wakati lo nonu karso wakati wa mashangaza kartina wakati wa kamda ririzizie ngujwa fanyezo joka hanzafana kartina tamba tabu itsoka yonzi inamna kaunde ya rizert senda meju wajana yaziondo kanza wende majidisini washida wazidia na mazi ngozo nsipia yuge ne sauka encore une fois o harangu o mwinju sonima watu namba kwa fanya manifestation ondo akamsirini majeshi wa deployer lo arma mji wa Itsikuli. Donc abenge nzokanza nje nambiye maranya hena mna kaundo ra kararengo siku jana rambaka swadakta hakika rirengwa der hansu arme gendarmerie et brigade ya kombani hata imahafa alionti pia re majidisi re yejumwa ihisa warambia na mdungenza mwendezani batina sababu itsoka uyonzi batina tamba sababu itsoka uyonzi kartu jua namna kaundo afikiro katido kawo uharamu nji rwambia ukana mpaka jaula hakiba bahunuraka zamanu mpaka jaula haki abwenge ye dialogu ya yamba gwanzo ifanye yamba opposition ekawa jange fanyisha ekakwa jaja kenafanyishia abweke opposition ke jaja yoti dialogue basuma narukubaliana yoti dialogue ata manongo nzoda dialogue problème handa ninge problème politique yaka uja affecter problème social. Donc ekawa nrushida nao ekawa nro wadhulumu harmaze vote kwa jaja wakansi wahajisi waelewa namna mdungano abo yoti dialogue yo monologu na yana sikungo tsoifanya ngozino mijini hiyo na impose ya ukango wendo harma miji manazo riele wao ngwanzo bajiri hasara harma miji yode mana wamba ukana ina mjujuka nza wede ngo johenda bawe msubuti zonda bweti msubuti le jeshi ngalisi hao yabo na jeshi na mwanajeshi ekashinda na bwe na mndu yoshida na risasi na abwe shako mongo ile wao wotsondo ufanya ndongo amandizo katsa violence et que violence du yona masula hijar mwensino je suis ba no sisirilio changari jwa ukana henu wakati bango jimpose wende harma mji balango joka ujiribala zondi zo ziwo nao wandwa jwa wende zao wandwa afanya zinongo zila wandwa tsipia kaundo zijirio abenge rirume hamwe mweu abaruma uzamvu utipuse wandu wafanya nongo totsindizo ba upuso wandu wafanya nongo totsindizo ndawe hena mna ujibali yao yode mbano ngo tsina jokanza nambe ya tswa sura mwa hadisi atwana abenge bahati njeme sala kante kamgwa benze na rombe mge kamgwa benze iwaswidi omjuma bala ekamgwa benze rende shaimba bya sarifanya ngarshukuria Mwenyezi Mungu na multiplier jua ba Mwenyezi Mungu ngurijibu manati zambar mpango wa vira ngurijibu ar manongo zini banu bom kubwa kabati hasaranziro hamade kandwa ngwarumao ni mndu boko katswe katsarme san kandwa ndwali na zo de sekweni ze discours omjibalio wasuma na katilono nungura mbuka ze nungu katsi normal kwiswana enge bakakuru ya za kweli hajokabi harmani za competence chaka iti tizamba mpango wa bira ukajohari harumeto en question hasabu dize declaro zisika do sinyana usiku boy dizuyambao nekaeli nungejo riski afanye ndogo tsindizo kartujua namnaje yede mabona tukanda na bentu kama na suala para rapport na hamba abenge maraba menshi bwana Ibrahim Abdurazak Razida ulio ukubali ujibu unumpango maksusu habo yaka usiku jana rishia zikauzungulia ukamzinga wa usiku jana huelezando ukawadhu hivanu kaya wade wa mhansini hata idua hisa gawa kanza wade majlisini kwa jajwa henda sha wampuliliani vo yedua ya sahisa ebenge dogomba mngurjiru nane makati ya jao za jamaa pia salama matawfiqi la billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila liqa. Wa alaykum salam.